Et yo tout le monde, c'est Sajosh. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo où la partie 4 a été un peu long parce que j'ai la partie 3 je crois, non la partie 4 du chapitre 28 a été assez long parce que j'ai un peu délaissé, je jouais à Yu-Gi-Oh entre temps, donc voilà je peux pas vous mytho. Donc voilà. Et comment dire, là on va s'attaquer à ça. Donc là principalement il reste quoi? Une cinématique qui va bien sûr avoir une miniature. Je pense qu'il va avoir une miniature et que je vais la prendre vu que c'est concentré sur Auto-Apocalypse. Et après finir les trois chapitres là et on aura fini le chapitre 28. Et restez en 20 vidéos parce que je vais vous parler de qu'est-ce qui va se passer un peu... voilà, qu'est-ce qui va se passer un peu après le chapitre 28, que va-t-il se passer et tout ça. Ok, ça enregistre pas bien. 本気で世界を変えようとした時、人は己の無力さに気づく。聖女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手風と荒情だった。世界は混沌としている。それは不公平で不合理だ。英雄は迫害され、悪は力を増す。醜いものばかりで美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。Ah, donc ce serait l'histoire de Kalen, on aurait pendu Kalen. Et lui il veut rectifier ce tort en vrai.彼女と明日までの距離、そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決して諦めない。Ah là il y a les bêtes on caille. En vrai j'ai pas un peu compris le truc. Ah d'accord, et lui je dois aussi contre la même, mais
Ah, il l'a vraiment empêché de vouloir refaire. Tout ça en vrai pour sauver la femme qui... Ah mais c'est très triste, non je comprends un peu Otto, quelquefois... 人の魂が消えれば復活することはできない世界は意識が新しい容器へと入ることを許すが容器が消えた意識を集めることは許さないたった一人の彼女を救いたいなら過去で新たな可能性を作るしかないんだこれは別の未来そして彼女の時空だ D'accord, il a arrêté Ah ouais. Mais en vrai d'un côté il crée une nouvelle boucle ou alors... Ou alors ce monde n'a jamais existé, tu vois. Karen 生きるんだ D'accord, ouais, donc là maintenant il a créé un peu une dimension où c'est la chose la plus égoïste qu'il puisse faire. Puis être fait. C'est égoïste, mais... Oh putain. Et mais non, mais là, désolé, vous mettez trop des trucs émotionnels. Là, j'ai de la peine pour Otto, je suis triste pour Otto. Après, mais vous... Attendez, je vais attendre que la vidéo se termine. En vrai, il a fait ça par pur amour. C'est égoïste ce qu'il a fait, mais il a fait ça pour la personne qu'il aime. Vraiment, les jeux, les romances, les animés ou les jeux, les romances, ils te les font tellement que t'as envie de vivre une romance comme ça, mais dans la revue, tu sais bien que c'est pas un shonen en vrai. À moins. Non, par contre, stop là, non. À moins que High School Mercerie, on peut dire, et que t'es vraiment un. T'es un mercenaire et tout ça, tu veux revenir dans la vie normale, ou un Yakuza des temps anciens, on va dire, voilà, un truc comme ça, Yakuza dans la pègre, et voilà. Ah, on entend sa voix adulte et humaine. Adulte et enfant, je dis adulte et humaine. こうして君に世界の真相を教える機会を手に入れた。心配ない。今回、すべては君のために変わる。遠い昔に、君がある少年を変えたように。あれはある春の朝。Voilà, voilà, bah,
Il a déjà été de m'appeler, est-ce que j'ai pas rejoué après? 壁を乗り越えた君に出会った情熱的な君は彼に挨拶をして一緒に遊ぼうと誘ったその瞬間その少年は一生分の救いを得たのだもう永遠のお別れよ私の大発明家 Inventeur? Comment? Elle veut dire quoi? Ah, c'est horrible. C'est horrible. Bah après, là, c'est pas fini complètement. C'est vrai que vraiment, là, c'est pas fini. J'aurais pu truc, mais en parlant de ainsi apocalypse, là, on va durer. Vraiment, c'est une vidéo vraiment. Hoyoverse, vous faites. J'ai rien à dire à propos de ça que Honkai Genshin. Pour moi, si je dois vous mettre mon top préférence de cinématique, Genshin est en troisième position. Elles sont. On ressent un truc, mais le problème, c'est que Genshin, c'est un peu enfantin. Quand je dis enfantin, c'est qu'aucun personnage ne meurt, pas trop, ou c'est des PNJ, voilà, mais pas des personnages un peu plus charismatiques du style Otto, Tinian, Luciole dans Honkai Star Rail. Honkai Star Rail et Honkai Impact, quand voilà, comme on dit, Honkai Star Rail et Honkai Impact sont liés dans le monde, et ben vraiment, c'est le même, on peut dire, mais vraiment magnifique. C'est ça que j'ai à dire. J'ai ressenti Otto, vraiment, c'est un personnage, je le trouvais stylé, respect, mais j'aimais pas ce qu'il utilisait tout le monde comme des chiens et j'aime pas ça. Mais à la fin, même cette cinématique-là, tu ressens un truc en vrai. Et tu vois qu'il a fait ça par pur égoïsme. En vrai, bon, moi, je l'ai peut-être vu plus tard. Vous autres, vous avez peut-être compris plus vite. Mais il a fait ça par pur égoïste. Et on va dire, non, pas par pur égoïste, j'ai mal dit. C'était égoïste, on va dire. Mais il a fait tout ça pour simplement changer le fil du dessin. Parce qu'en vrai, d'un côté, il pouvait pas. Il pouvait plus supporter. Même chose pour. En vrai, je pense que Kevin aussi, il a eu ça. Et il a compris Otto. Parce que on voit Kevin, bon, on voit bien que la Mei qu'on a vu dans le passé dans le chapitre, là, la partie 2 ou la partie 4 la partie 2, ou non, 3 ou 4 de l'épisode 28, je ne sais pas laquelle partie, moment qu'on était, celle qui a duré le plus longtemps, voilà, et ben on a vu que une Mei est amoureuse de Kevin et elle allait mourir, et je pense que Kevin, en vrai, il ne l'a pas supporté, c'est pour ça qu'il a changé après, comme je dis beaucoup, quand il y a un truc vraiment qui vous change, il faut voir, quand une personne change rationnellement, il faut voir comment c'est. Là, on va dire, notre monde, là où je suis en Belgique, on est en. Voilà, c'est pas comme je te dis, allez, l'armée, des assassins ou mercenaires, on peut dire, comme High School Mercenaries, que je prends, qui est un bon webtoon. Voilà, là, ça, il y a des moments où tu peux changer et tout ça, voilà. Mais là, dans notre monde, il n'a pas ce genre de truc, on va dire. Pas vraiment au point de dire, ouais, un gros changement comme Otto et Kevin. Otto a perdu la personne qu'il aimait, il n'a pas pu y tenir, il a trouvé un moyen de vouloir modifier le temps et il a essayé, il a modifié le temps, je crois. Donc ça veut dire que là, on peut prendre en théorie qu'il a une deuxième boucle. Parce que là, il a une boucle où Otto ben, n'a pas réussi ou a échoué, ou alors a modifié le temps, mais Kalen n'est pas vivant. Donc voilà. Donc ça, c'est la boucle, je crois qu'on est. Et il y a une autre boucle où Kalen a survécu et est vivant et elle vit peut-être plus longtemps, voilà. Et sans Otto peut-être. Ou alors un Otto s'est sacrifié, voilà, je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment triste en vrai. Et voilà. Donc là, ce qui va se passer, ben, il nous reste 14 minutes. C'était qu'une cinématique. On va terminer ces trois chapitres-là pour finir le chapitre 28 et je vous dirai après ce qui va se passer. Mais c'est vraiment triste. Et là, en vrai, il y a un côté où vraiment, j'aurais aimé que le truc d'Otto arrive, genre, tu vois, il arrive à sauver Kalen. Parce que là, on voit bien, il est retourné dans la cinématique, si on regardait bien la cinématique, il a réussi à retourner dans le passé et à sauver Kalen. Il a effacé, mais je crois au prix de sa vie, j'aurais bien aimé, genre, une fin alternative où vraiment, ou une fin où vraiment, やっと会議が終わったわ il aurait survécu. 次は長光と会う約束をしていたはずよかった Donc voilà, il l'aurait sauvé. Est-ce que comment la Kalen aurait réagi au Otto du futur et voilà, genre qu'il serait pas mort. 最近は本当にいろいろ忙しかったから気づかなかったわもう数日も経ってたなんて天命本部は今まで通りに機能してるしみんなもいつも通り自分たちの持ち場についている以前よりも
こ数日の間にあった出来事はあやふやな幻みたいで全然実感がないわ。古い書類のサイン、旧本部の書斎、壁にあった絵画、それを目にするたびに何とも言えない気持ちになる。悲しいとも残念とも言えないような気持ち。まるで心にわけのわからない糸があるみたいで、気づいたらそれに引っ張られてる。どうしてかしら。なんとなくこんな予感がするの。しばらくしたらあの人が別の場所に現れて。J'ai l'impression comment elle parle, on dirait que Otto, il a fait ça, mais on se souvient plus d'Otto. C'est genre exemple, voilà, on est au jour de Tree et tout à coup, l'histoire, on enlève Squeezie, mais qu'on enlève Squeezie, mais on oublie tout Squeezie, mais la façon que tu le parles, c'est comme si tu avais oublié quelque chose d'une personne. Un peu, voilà, un peu, il a un webtoon où t'as un gars qui a des cheveux bleus et à un moment, en anglais, à ce que j'ai entendu, toutes les filles avec qui il traînait, toutes les personnes avec qui il traînait, ils l'ont oublié. Et mais ils trouvent ça bizarre. Et c'est ça le truc, voilà. C'est ça que je voulais dire, voilà. Par contre, attends, je vais aller où moi là? Eh oh, c'est pas pour être méchant, mais je vais aller où? Ah d'accord, c'est ça la quête. En vrai, c'est je me balade. 議題に挙げられた問題は全部解決したわ。心配しないで。形だけの仕事ばかりだったから順調も何もないの。ところでどうして琥珀はここにいるの？ Non, Teresa, arrête cette pause. Tu n'es pas la Teresa vampire qu'on connaît de l'événement. その仕事でしたらすでに完了しております。さすが琥珀。いつも通り仕事が早いわね。とにかくお礼を言わなきゃ。ここ数日琥珀が手伝ってくれなかったらこんな風に短期間。 Non d'accord, ils se souviennent tous d'Otto, d'Apocalypse, ok. Au moins ça va, on se souvient de lui. Parce que maintenant, je vous dis, là, quand on vous montre le personnage et que vous faites la campagne, que vous en apprenez plus, votre point de vue change. Mon point de vue, il a été un peu négatif sur lui, à part, il avait de la présence, il était stylé, mais là, je peux pas désapprécier Otto ce qu'il a fait. 普段からそうやって事務処理をしていたからだと思います。頭に入っているので他の人より楽だったのかもしれません。まずは作業量を推算して優先度が高いものから着手するようにしています。終わらない場合は残業すればなんとかなります。やっぱり残業してたのね。ずっとそういう生活はダメよ。休息も大事だから。わかった？テレサ様、お忘れですか？私は人造人間ですから仕事で疲れることはありません。 Ouais, une androïde qui ressemble à Kalen. Mais je crois que ça c'est aussi une expérience, mais qui est plus fidèle à Otto. Et c'est une androïde. Et Teresa c'est un clone comme Kiana, je crois, qui a les gènes de Kalen. Mais elles ressemblent tous les deux à Kalen. Hein. Regardez, en vrai, si tu enlèves les lunettes et que cette mèche là elle est baissée, elle ressemble un peu à Teresa en vrai. Mais Teresa elle est plus enfantine, elle a l'impression qu'elle ne grandit pas, mais elle c'est plus la Kalen adulte en vrai. Et donc c'est à partir de là qu'on ne verra pas Otto. Les 3 chapitres là, je pense vraiment mettre une miniature où on voit Otto. Hein. C'est le thème un peu Otto-apocalypse. Hein. この町を出る前になるべく多く
片付けられるようにね。何せ明日になったらハイペリオンは寄港してしまうもの。今後は行政に関することは琥珀とリタに協力してもらわなくっちゃ。え、元の寄港日時は、確かに明日でした。時間は早く過ぎるものですね。そうね。忙しくしたらあっという間に。 Par contre, je pense la cinématique d'Otto, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que on a vu le personnage masculin du poste Kayapo. Dites-moi si je me trompe pas, mais je pense l'avoir vu. Bon, pour ceux qui ont vraiment été attentifs, j'ai pas regardé la vidéo, hein, mais dites-moi au cas où si vous l'avez vu. Mais je pense l'avoir vu, ou peut-être c'est peut-être moi qui a cru à ça et pas du et c'est faux. ここ数日間はお疲れ様。仕事が一段落して、もし可能であれば、琥珀、みんなにも休みを作ってあげて。かしこまりました。手配しておきます。ところでテレサ様、お時間は大丈夫ですか？これから長光に会いに行くんだけど、それ以外は特に急ぐような仕事はないはずよ。え、テレサ様も長光さんのところに行かれるのですか？ええ、電話で重要な情報があるって言われた。 Là, je vous prépare un truc parce que je vais vous montrer 約束の時間じゃないから、そんなに急いでないわ。 certains trucs. 長光さんにもそう言われました。 Bon, bien sûr, vous verrez mes vues, mes commentaires des vidéos. Bon, elles sont pas si ouf, on va dire. Mais voilà, mais c'est pas ça en vrai que je vais vous montrer. C'est principalement ma playlist. Voilà. よろしければ飛行する前に一緒に街を回ってみませんか？ええ、そういえば今まで街の変化に全然気づいてなかったわ。 Voilà, voilà. Comment Teresa court vite. Ta 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 ta. 琥珀、近くに行ってみましょう。 Ok, il y a des personnes ici, ouais. ここは本屋だったと思うけど、いつお土産屋になったの？数年前に改装したのだと思います。そういえば天命本部が浮遊島に移転した後、カロスタンをリゾート地として生まれ変わらせる計画がありましたが、結果はあまり良くあり Là, ま on せん。 voit Suchan. Bon, ça, bien sûr, quand j'aurai ma. 状況を見ると、 Quand j'irai vraiment farmer les quêtes secondaires, voilà. Je pense savoir pourquoi beaucoup de personnes ont adoré cette ville. Vu que Kalen n'est pas morte, elle a sauvé, elle a dû faire un changement là. Et maintenant tout le monde adore la ville. おじいさまも想像できなかったでしょうね。まさか全世界に向けた辞任動画が街にこんな機会をもたらすなんて。 Ouais, peut-être sa retraite. 焦らないでください。記念品は入荷しますから、まずは並んでください。 Ah, je rêve où c'est celui. 何時間も並んだのにまだ入荷しないのか。 Frère, t'as beaucoup de personnes, tu veux que je fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi la meuf? そうよ。一体いつまで待たせるつもり？それはすみません。もう少し待っててください。 J'ai l'impression que c'est Suchan, Suzuna plutôt. Suchan, je dis, mais c'est Suzuna là qui parle. 場を落ち着かせようとしているあのバルキリー、スーサナよね。困ってるみたいだけど、嫌な予感がするわ。 Ouais, je me suis bien dit ça. Ah non, c'était R. こんにちは、スーサナ。どうかしたの？テレサ様、ちょうどいいところに。琥珀様もいるなんて。すみません。問題を解決しようとしてるところなんです。あと少し時間を。慌てないで、落ち着いて。何があったの？実はお土産屋さんの在庫が一箱なくなったんです。店員さんの話によると、輸送中にどこかに落としてしまったらしくって、周りを探したんですがどこにもなくて、別の場所にあるかもしれません。でも今は店の方も人手が足りませんし、お客さんたちも興奮してますから、
離れた場所に探しに行くのは。やっぱりなんだか似たような会話を何度もした気がする。スーサナはここに残ってお客さんたちを落ち着かせて、私が代わりに探してくるわ。そんないいんです。私一人で何とかしますから。私の仕事なのにテレサ様に手伝わせるなんてバルキリーとして恥ずかしいです。このままだと年末の審査もきっと不合格になっちゃいます。Oh non, Susanna, ça 慣 va. れてるけどね。 Ouais, そして une Kiana. 今回が最後だと思うし、 Non, c'est pas une 一 Kiana. 緒に完璧なピリオドを打ちましょう。審査に影響なんて出ないから。そうよね、琥珀。はい。今の状況を見ると確かに助けは必要だと思います。本当にいいんですか？じゃあテレサ様お願いします。なくなったのは正方形の木箱です。サイズはこんな感じで、上にはカロスタン土産の文字がプリントされてます。ええ、分かったわ。なるべく早く帰ってくるから、お客さんたちの方はよろしくね。はい、テレサ様。 Allez, Teresa, cours. Tu es une loli. Cours. Comme si ta vie en dépendait. Ah bah, tu vois, bah, frère. カ Frère. ロスタン土産の文字がある木箱はこれであったの What? Attends. Attendez, pause. J'ai fait quoi? 中身が結構減ってる。 Ah, d'accord. お土産はこの近くに落ちてるのかもしれないわ。もう少し探しましょう。 D'accord. Ok, ici il y a un truc. 祝福された仮面、希少な無傷の品。これっておじいさまのクローンがつけてた仮面じゃないの？放送袋に何か書いてあるわね。この仮面が現れた原因を誰も知らない。おそらくオットー主教がまだカロスタンを守ってくれているのだろう。仮面をつけると主教の祝福が聞こえ、家に飾ると厄除けに。大げさよ。こちらにもお土産がありました。テレサ主教のぬいぐるみ、テレサ主教のバッジ、ミニテレサ主教。 Des Teresa miniatures. 何よそれ。 Bah, on dirait que t'as un fan. T'as des fans, Teresa. On dirait que t'as des fans, c'est tout. Attends, avant d'aller là, je vois qu'il y a des trucs aussi là. Donc là, on va faire C, voilà. Hein? Ah! Ok, on peut mettre la map. 箱がいっぱいになったわ。これでいいわよね。戻りましょう。 Mais pourquoi il y a plein de points en vrai? Voilà, il y a des points ici et ça s'enlève pas. Ça que ça m'énerve là. はい、これで合ってるわよね。はい、助かりました。本当にありがとうございました、テレサ様。これが最後だって約束します。分かったから、早くお土産をお客さんたちに渡してちょうだい。みんな待ちくたびれてるわよ。はい。ちょっとみんな、あそこにいるのはテレサ・アポカリプス様だよ。Hein, quoi? Comment ça? そうそう、ニュースで言ってた前任の天命主教が指定した継承者だよね。でも噂によるとテレサ様は主教の座を断ったみたいだけど。確かにこんなに時間が過ぎたっていうのにまだ主教の就任式が行われていないなんて、まさか。とにかくテレサ様は今私たちの目の前にいるんだから。 Oh, voilà, Teresa. テレサ様、一緒に写真を撮ってもいいですか？テレサ様、サインをください。テレサ様、応援してます。 C'est pour ça qu'il avait des figurines de Teresa en vrai. Il avait des fans excités de Teresa.
離れましょう。ここを出られたらね。え？皆さん、新しいお土産が入荷しましたよ。長らくお客さんたちをお待たせしてしまいましたから、このまま帰らせるわけにはいかないと店主が言ったんです。なので今からタイムセールを始めます。ミニテレサ司教を買うとAh, c'est vraiment les marchandises! Oh, je n'en doutais pas! Oh non, c'était vraiment des marchandises alors! Teresa miniature, pour un achat, recevez gratuitement une super Teresa géante. Dépêchez-vous, le limité aux 50 premiers clients. Là vraiment, elle t'a rendu la. 琥珀、ここはスーサナの。Elle t'a vraiment couvert là. Oh, mais ça me tue. Allez, pour les 50 premiers, vous aurez une Teresa géante. Ça me tue là. Oh. やっと人混みから出てこられた。あの噂、ますますおかしくなっていたわね。天命司教の座を断ったなんて言ったことがないわ。皆さんは司教の就任には盛大なお披露目が必要だと無意識のうちに思っているのかもしれません。テレサ様が決められたことだとわかりますが、もしよろしければ形だけの就任式を執り行うこともできます。そうすれば噂もなくなりますから。もう琥珀、それは勘弁して。さすがに今の肩書きで就任式を行うのは良くないわ。私はまだ独立した極東支部を率いてるし、天命の仕事だってまだ完全に引き継いだわけじゃない。それにおじい様みたいにうまくメディアの対応をするなんて無理よ。苦手だもの。客観的に考えて、私はみんなに期待されるような司教じゃない。それに私はおじい様のようなやり方はしたくないのよ。分かっています。テレサ様ならオットー様とは異なる道を作り出せるでしょう。私、天命の司教という概念を薄くして邪魔にならないようにみんなの仕事をサポートする裏方になりたいの。それにこれからの天命は司教という個人的な記号だけじゃなくって、訓練された信頼できるような団体だってみんなに思ってほしいから。テレサ様、ご自身ではまだ気づいていないかもしれませんが、こんなにも短い間のうちにあなたはすでに司教らしくなりましたよ。あなた自身のやり方で。もうそんな言葉はよして、琥珀。昨日までの私は残業しないと仕事を片付けられないような司教だってことを忘れないで。極東支部の方も私がしないといけない仕事がたくさんあるし、本部が徐々に落ち着いてきたのは幸いだったわ。これからは琥珀やみんなにお願いするわね。ご安心ください。テレサ様の信頼を裏切りません。それに今までの数ヶ月の間に天命は司教から離れた環境にも慣れましたから。ええ。でも休息も大事よ。毎日20時間以上働くのは良くないわ。少なくとも他の人にとっては悪いお手本になるもの。かしこまりました、テレサ様。日常の仕事をどう効率的に割り振るか、デュランダル様やリタ様と話し合っていきます。え、さて、再び騒動を起こさないように、とりあえず人の少ない場所に移動しましょう。え、待って、あのおじいさん、足が不自由みたいね。手伝いに行きましょう。 Attends, un vieil homme? C'est des PNJ! おじいさん、この坂は歩きにくいから私が支えましょう。おやおや、気が
が利くお嬢さんじゃ。町では会ったことがないようじゃが。私はテレサ。避難の時に一度会ったことがあるの。ああ、思い出したぞ。小麦粉を借りに来たお嬢様じゃ。Hein? 小麦粉は足りたかね。足りなかったら向かいの広場でおじさんを探すとよい。Oh, ok, bon, le gars a l'Alzheimer. C'est bon, vieil homme a l'Alzheimer. あるぞ。帰ったらお母さんに言うておくれ。ここ数日はいろいろ助かったから、あの人たちにちゃんとお礼を言わないと、とな。おじいさん、私を他の誰かと間違えてるみたいね。お嬢さん、少し聞きたいことがあっての。この前、オットー様がまた、ここ数日顔を見せてないと聞いたんじゃが、どこに行ったかわかるかい？彼は退職して旅に出たの。もう戻ってこないと思うわ。え？戻ってこない？じゃあ、新しい司教はどうなったんじゃ？て、なんとか様の話を。Termitia. 何もないんじゃが。この坂はきついし、新しい司教が誰かもわからん。これから雨の日になったらどうすればいいんじゃ。確かにここの道は古すぎるわね。後で改善策を考えないと。おじいさん、心配しないで。私たちが何とかするから。食事か？気持ちはありがたいが、おじいさんにはまだ用事があっての。また後日お邪魔するぞ。これをあのお嬢さんに返さないといかんのじゃ。今時の若者はそそっかしいの。落とし物にも気づかんとは。この財布、どこかで見た気がします。バルキリーの誰かのものなの？私の記憶が間違っていなければ、スショウ様のものだと思います。Ah, Sushou. それなら簡単だわ。おじいさん、足が辛そうだから私が代わりに返すわね。食事は今度じゃ。急がないと追いつけなくなるから。Non, mais pas. 代わりに返すわ。ああ、それは助かる。あのお嬢さんはこの先にいる。走ったらすぐに追いつくはずじゃぞ。安心して、おじいさん。ちゃんと持ち主に返すから。Voilà. Alors, on y va. Sushan. Ah, punaise, l'Hyperion. Sushan, ton portefeuille. こんにちは、リースショー。これはあなたのものかしら？ああ、そうそう。ちょうど探してたんだ。ありがとう。また借りを作っちゃった。出かける前にちゃんと確認したのに、結局落としちゃうなんて。この服、ポケットが浅すぎるよ。お礼はいらないわ。あるおじいさんが拾ったんだけど、足が不自由だから、代わりに私が届けただけだから。そうなんだ。じゃあ、私の代わりにそのおじいさんにお礼を言ってくれないかな。私はもう戻らないから。スショウ様、やはりここを出られるのでしょうか？そうだね。怪我でもう何日も休んだし、そろそろ出発しないと体が鈍っちゃうよ。では、付き人の手配をしましょうか。誰かが一緒にいた方が安心かと思いますが。いいの。まだどこに行くか思いついてないし、仕事の邪魔をしたくないもの。やっぱり一人で行くよ。
その方が自由だし。そうだ、町の人から聞いたんだけど、みんな長い乗り物に乗って出かけるらしいんだ。二人は見たことある？列車のことかしら。いくつかの長方形の車両が連結されたもので、鉄道の上を走るんだけど、速度は飛行機より遅いから様々な風景が楽しめるわよ。そうそう、それ。よし、決めた。まずはその駅とやらに行って。 Ouais, c'est vrai que elle, ウィン中央駅に行くなら、まずは地下で走る地下鉄に乗らないと。そっちの方が近いはずよ。だけど地下鉄でも列車でも出発する前に目的地をはっきりさせないといけないわ。どこに行くかは決めたの？まだだけど大丈夫だよ。案ずるより有無が安しでしょ。そういえば新州線があるって聞いたんだけど、hein, 故郷に戻ってみるのも Shenshu ありなのかも Express. しれないね。 Shenshu Express. Ça me fait penser, est-ce qu'on n'aurait même pas été gentil? Parce que je crois que là, il y a une vidéo quand je parlais de l'Astra Express, où il a été créé sur ce monde-là, dans ce monde-là, et il est monté dans le ciel, et voilà. Donc Welt vient de ce monde, c'est normal, mais on avait vu un autre personnage, mais 通称様はいつお戻り un Shenshu Express, ça m'inquiète. それもまだ決めてないよ。気分次第かな。本部での生活はお嫌でしたか？違う違う。どうしてみんなそういう反応をするの？ここの食べ物や飲み物は全部美味しかったし、みんなもよくしてくれた。ここで過ごした時間はすごく楽しかったけど、ほら、空にある雲だって集まったり散ったりして、ずっと同じ場所で止まったりしないでしょ。人も同じだよ。羅刹人との約束はちゃんと守った。その後に何をするかは私もまだちゃんと考えたことがないんだ。だからまずは昔と同じようにいろんなところを見て回ろうと思ったの。どの時代にいたって私は私だもの。そういえばデュランダルが選別にってプレゼントを渡してくれたんだ。まだ読んだことがないんだけどね。はい、この本だよ。ベローナの二紳士。シェイクスピア作品の翻訳版ね。 Oula, merde. あまり読んだ形跡はなさそうだけど。あ、プレゼントといえばお願いしたいことがあったんだ。よかったらこのお菓子を精鋭阻止様に届けてもらえないかな。Ouais, elle veut qu'on mette ça à foie. 今はフカって呼ぶべきだったね。わかったわ。でも私たちが渡して大丈夫なの？なんかこういうのは自分で渡した方がいいんじゃないかしら。まあまあ、大師匠はもう新しい人生を始めてるんだもの。邪魔はしたくないんだ。縁があったらまた会えると思うから。ところでこうしておしゃべりするのは初めてだよね。ええ、そうだけどどうしたの？羅刹人の孫娘は彼とは性格が違うってよく聞くけど、私に言わせたら違うどころかあんたは彼よりずっと優しいよ。もしかして C'est vrai que Teresa, elle fait la même taille que Suchan. J'appelle, ouais, c'est Lee Suchan, mais moi j'appelle Suchan comme son Kaisarel, voilà. 琥珀、テレサ、また機会があったら会おうよ。 Ouais, donc elle a voulu partir visiter le monde un peu, on va dire prendre l'air. C'est vrai, de faire une pause, c'est bien aussi. 一人で本当に大丈夫かしら。師匠様には師匠様の考えがあるのでしょう。彼女が口にしたことわざのように、案ずるより有無が安しではないですか。ええ、行きましょう。
謝のプレゼントをハイペリオンに届けないとね。ただこの時間フカがいるといいんだけど。Vraiment, le chapitre 27, je l'avais quasi fini. テレサお姉ちゃんと琥珀お姉ちゃんだ。 Mais t'es qui toi? こんにちは、アミュー。 Et là, c'était du tout. 一人でこんなに食材を持ってどうしたの？ Teresa, tu sais que tu dois partir, mais tu vas me faire aller à gauche à temps. 牛乳がそろそろ切れるからパパとママの代わりに買ってきたの。すごいわ、もうお使いができるのね。最初はちょっと怖かったけど、琥珀お姉ちゃんみたいなすごいお姉ちゃんたちが街を守ってくれてるってママが言ったから。Des gentilles dames comme Ambre. テレサお姉ちゃん、もうここを出るの？明日あの大きな Ah, que le grand vaisseau, ouais, l'Hyperion. Il faut que je trouve une image fond d'écran d'Hyperion. ずっとここに残れないの？テレサお姉ちゃんが来てから街がすごく賑やかになって、夜にも人がたくさんいて街灯も明るいの。もしテレサお姉ちゃんがずっといてくれたら、ここはきっと遊園地みたいな楽しい場所になると思うの。毎日 Que l'Hyperion. たくさんのお客さんが来て、いろんな面白いものが見られて。 L'Hyperion, c'est l'Hyperion, voilà. J'ai rien à dire, mais. キャンディーもあったら最高だね。アミュー。でもお姉ちゃんたちにはもっと大事な用事があるってママが言ってたの。この世界には昔のこの街みたいによくしてくれる人を必要とする場所がまだたくさんあるんだよね。だからね、テレサお姉ちゃんは心配しないで。世界を遊園地みたいにしてきて。アミューはいい子にして毎日ニュースを見るから。ありがとう。お姉ちゃん頑張るわ。ところで、こんなに食べ物と風船を買うなんて家でパーティーでもするの？秘密。みんなへのサプライズだからまだ言っちゃダメだってパパとママが言ってたよ。そういえばさっきこのオレンジ色の風船が木の上まで飛んじゃったんだけど、フカお姉ちゃんが取ってくれたんだ。え、フカが？彼女はどこに向かったの？あっちだと思う。ありがとう、アミュー。行きましょう、琥珀。師匠のプレゼントをフカに渡しに行くわよ。あ、待ってください、テレサ様。アミューを自宅まで送った方がいいかと思いまして。え、そうね。街はもう安全になったけど、子供を一人にするなんてやっぱり少し不安だわ。はい。それにこれはテレサ様が教えてくれた。誰かに言われたわけでも仕事内容でもない、自分のやりたいことですよね。 Ah, elle a pris la voix rose de Teresa pour dire que c'est. 琥珀、ここでお別れね。バイバイ、テレサお姉ちゃん。なるほど、琥珀も変わったのね。些細だけど確実に。プレゼントをフカに渡したら長光のところに行きましょう。 Sachant que ça va être réparé. Mais en vrai, il y a un truc qui me chiffonne, c'est, vous voyez, ils ont fait un gros pont ici, je suis d'accord, voilà. Il a un grand pont qui est là. Mais ça allait jusque où? Ah d'accord, non, c'est en vrai, le grand pont, il était lié. Genre, on pouvait aller là-bas. Après, je sais pas si c'est un aqueduc ou un pont. Après, la zone, je pense qu'elle peut être plus grande, mais voilà. Oui, tiens, cadeau. いいえ、仕事じゃない。 Et comment elle savait qu'on l'a cherché? はい、これ。これはお菓子ですか？ Oui. さっき師匠にばったり会ってね。これをあなたに渡してほしいってお願いされたの。師匠は今どちらに？街を出てこの時代の世界を見てみたいと言ってたから。今はもう地下鉄に乗ってるのかしら。スマホやカードの使い方を覚えてるといいんだけど。そういえば列車に乗って風景を楽しみたいとも言ってたけど、目的地はまだ考えてないらしいの。本当に大丈夫かしら。心配する必要はないと思いますよ、学園長。
通称は武道をたしなむものですから、昔もそうやって過ごしていました。彼女の適応力は学園長の想像よりもずっと高いかもしれません。彼女にとって人生は長い旅みたいなものなのでしょう。途中でさまざまな人々と出会い、いろいろな体験をすることに意味があるのだと思います。それに比べると目的地はそれほど大事ではありません。あら、さっぱりしてるのね。え、みんな自分の生き方がありますから。そういえばここ数日間大変でしたね、学園長。大丈夫よ。できることをしただけだもの。みんなに迷惑をかけてないといいんだけど、ここ最近ネゲントロピーの博士たちや天命の普及なる刃にもいろいろと助けてもらったわ。みんな立場は少し違うけれど、崩壊に対抗しているという点では目的と手段が一致してる。だから私が本当に気になっているのは、 Mais ouais, maintenant il reste plus. Maintenant, Anti-Entropie était notre ennemi, maintenant elle est devenue notre allié. Skies, Scheiß, le QG allemand, je l'appelle le QG allemand, était notre ennemi, maintenant c'est notre allié. Maintenant il reste plus que le serpent monde comme ennemi. 彼ららしくない。 En vrai, ils nous ont implanté vraiment deux ennemis. Un qui a basculé parce qu'avec notre petit groupe, ils en ont remis à un autre qui était plus imposant. ケビンは何かを Et 持 voilà. っているのかもしれません。私もそう考えてる。ヨルムンガンドが行動に出なかったのは計画がないからなんかじゃない。むしろ計画があるからこそ余計な行動をしなくて済むのかもしれないわ。ええ、今のケビンはもう軽率には顔を出しません。それは多分彼がこの時代を十分理解していて成功する見込みがあるからだと思います。成功計画、その最終的な形は私たちが天球師や長空師で経験した状況とは全く違うかもしれません。つまり私たちはこれから本当の意味で深いところに足を踏み入れるってことよね。私たちは現実世界に害をなすオットーを止めましたが、まだ明らかになっていない謎がたくさんあります。オットーは律者を超えたと言いましたが、それが彼の一方的な主張か、それとも別の意味があるのかわからないままです。彼の行為は律者関連の法則。 C'est vrai que ça, c'est une question, là c'est une question vraiment pertinente. この世代の律者は一体どこから来たのか、その答えを考え推測検証する時間が必要です。なんだか私たちはおじい様、いいえオットーから厄介事をたくさん押し付けられた気がする。 Enfin, mon auto-grand-père. 正直に言うと彼をどんな風に呼べばいいかわからなくなってるの。今まで通りおじい様と呼ぶべきか、他の人たちと同じようにオットーと呼ぶべきか、どちらも正解な Mais à la fois, c'est ton grand-père, donc en vrai, en privé, tu peux l'appeler grand-père avec ceux qui le connaissent. 人と人の関係は呼び名一つで説明まとめられる。 Et devant les publics, vous l'appelez Auto-Apocalypse. その瞬間の学園長の心に従って呼べばいいと思います。オットーの執念は彼に一連の事件を計画するよう仕向けました。ですがその執念があったからこそ崩壊に対抗する道の上に私たちに価値のあるもの、唯一無二のものを多く残してくれました。人生というものは一つの角度で一方的に評価できるものではありません。彼がしたことは善悪はさておき、この世界に痕跡を残しました。その痕跡をどう扱うかは私たちが考えるべきです。
この景色は本当に綺麗ね。けど残念。長光との約束があるから、そろそろ行かないと。また後でね、深。はい、 Teresa, また後で。 tu n'es, tu n'es pas la Teresa adulte. Donc là, on a fini le troisième truc. Donc là, ça va être le dernier. Ouais, ça fait presque 1 heure. Hein. Ça me tue. Hein. 3 chapitres, hein, quasi. Parce que là, on avait la vidéo. Ça fait 14 minutes qu'on avait la vidéo. Puis on a eu 2 chapitres. Et là, voilà. Oui. はーい。この数日間、みんな忙しかったわよね。お疲れ様。 Donc là, on a Durandal et Rita. だし、 Einstein, Nagamsumi et des coffres. Vous êtes sérieux? これが10月14日に使用された第二の神の Yord. 旋回一条の報告書よ。転写したデータは約10億ギガバイト。合計2718 Oh 枚 putain, の là ça part trop dans le scientifique, les gars. 中にはオットーさんが手に入れた律者の力や虚数空間を開き、虚数の木に接続するデータが入ってるわ。これらの箱全部がそうなの？恐ろしいデータの量ね。残念なことに、最後の虚数再構築の中で旋回一条自体も影響を受けたから、その瞬間のデータは信憑性が低いかもしれないけど、話によると旋回一条自体もひどい損傷を受けたらしいですが、それについては確かにオットーさんは乱暴に使ったけど、幸いまだ修理が可能なレベルだったわ。それはいいお知らせですね。長光様が皆様をこちらに呼んだのは、旋回一条がもう使えないからだと思いました。冗談はよしなさい。あんなに大きな神の鍵がそれほどやわな作りをしてるわけないじゃない。ですが、長光さん、私たちをここに呼んだのは報告や資料を運んでほしかっただけなんですか？確かに恐ろしい量ではありますが。もちろん違うわ。ロボットの仕事をあなたたちに頼むわけにはいかないでしょ。実は皆さんに告白しなければならないことがあるの。リタ、もう気づいてるのよね。 Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a remarqué? 気づいていたとしても、あくまで私の推測に過ぎません。長光様の話したいことはご自身で口にするべきだと思います。 Dites-moi! C'est quoi que vous voulez révéler? 確かにその通りね。この件はあなたの専門分野のはずだけれど、実際その役を演じたのはあなたでも琥珀さんでもなかった。 Kafka donc Kai, dis-nous. 正直に話すわ。厳密に言うと、私はオットーさんに解雇されていないの。10月14日の突発的な状況の中で、オットーさんが私に残した Ah d'accord, t'as jamais été licencié. 虚数再構築の発想を空間を操る力を持つキアナさんに教えて、彼女が対応できるようにサポートすること。もちろんみんなも知ってると思うけど、他の要素はさておき、オットーさんの様々な計画は十分に私の好奇心を引きつけることができる。だからね、最も手の込んだ計画がうまくいくように、予定通りにことが運ぶように、私はいろいろ動いたの。例えば死んだ人間を復活させる方法を教えたり、偽物のオットーさんが皆さんの信頼を得られるように手伝ったり、デュランダルさんにオットーさんは世界を壊そうとしていると教えたり、約束の力を克服する方法を一緒に探したり。 En vrai, j'ai l'impression qu'il a fait ça exprès. 私たちを手伝ったのは、最後に虚数繰り込みに関する情報を伝えるためだったの。そしてそれ自体もオットーの計画の一部だったと。そうとも言えるわね。もちろん一部のことに関しては手伝うどころか面倒ごとを増やす、もしくは罠にはめたといった方が正解だけど、つまるところ、長光さんの行動はオットー主教の最後のパフォーマンスを手伝うことになると。 En vrai, Anto, il pouvait plus. Il voulait se faire passer pour un méchant et mourir et rejoindre Kalen, c'est ça? ごめんね、ビアンカ。
想していたの。あなたなら困難を乗り越えられるって信じてるけど、私の行為はやはり常識を、友人の信頼を裏切ることになるわ。認めましょう。好奇心がそそられるような話題になると、私はいい人とは呼べない。もう一つの世界を作る技術。私にとってそんな未来図には致命的な魅力があるの。それってあの時オットーが言い出した世界を500年前に戻すって話よね。本当だったのね。ええ。でも本当にそうなってしまった場合、最大の利益者はヨルムンガンドになっていたかもしれないわね。何せビアンカの経験はあることを証明した。聖魂はある意味で確かにこの世界を調達した存在。聖魂覚醒者は律者のように虚数の流れの中で自我を保てるんだもの。やっぱり私のような存在はあの聖魂計画の派生の一つなんですね。まあまあ、深すぎる話はそこまでにしましょう。関連の内容は後でまたまとめておくわ。私の話したいことは以上よ。とにかくこの事件で私は誠心誠意であなたたちを助けたわけじゃないの。だから琥珀さん、組織の規律を守る責任者として私をどう罰しても構わないし、文句はないわ。ほら、正直に話せば罪は軽くなると言うけれど、このデータを整理しただけで罪を償えるわけじゃないでしょ。安心して、監獄生活を体験する心の準備はできているわ。高い塀の中にいたって読書や研究をする機会はあるでしょ。長光さん、規律を通して何らかの形で罪を償おうとしていますが、現在の天命の条例によるとあなたは無罪ですよ。はい。あなたのしたことはプロセス的に適したタイミングで本当のことを口にしたまでです。それに結果的にあなたは皆さんを助け、自分なりに貢献しました。でも私の行為はいいお手本とは言えない。そうでしょ。以前はこういうことに対してオットーさんはそんなやり方をしなかったオわ。ットー様の時代はもう終わりました。長光、本当に申し訳ないと思うのならセント1504研究所に残って本来の仕事を続けて。旋回一条の件にはまだあなたの力が必要なの。それはさすがに恐れ多いわ。受け入れてくれないの？いやいや、まさか。ただ本当にオットーさんとは全然違う風格があるのね、テレサ司教。でもビアンカにひどいことをしたから、少なくとも今年分の給料は返上させてほしい。でないと悪い人だって開き直ってる私でも両親が痛むもの。それなら許可しましょう。長光さん、確かにあなたのしたことは裏切りとも言えますが、最終的にいい結果につながる。 Oh mais vas-y, c'est pas bon là, eh. ぐらいで私たちの仲が壊れるとは思いません。え、そうだった。あなたはそういうおバカさんだったわね。褒めてるのよ。まさか今日になってやっと気づいたんですか、長光様。さあ、どうでしょう。とにかく事件は一段落したし、もう解散しましょう。ずっとここに立っててもおかしいし。あ、テレサ様、お待ちを。琥珀、別の用事でもあるの？テレサ様、これは町の住人たちが作ったパンとアップルシュトゥルーデルです。ハイペリオンが寄港すると聞いて、どうしても皆さんにプレゼントしたいと言っていました。え、そんなの申し訳ないわ。受け取ってください。天命のバルキリーやスタッフももらいました。これが皆さんの気持ちです。
Ok, non, c'est un petit bug. On voit le logo pour dire ouais, c'était la quête là. Donc là, on a Bronya et Kiana. Et ça va être la fin, je crois, du chapitre 28, hein. その後メイ姉様に会ったことは？ないよ。理解できます。あんな形で律者コアを通して交流するなんて簡単なことではありませんから。そうだね。はあ、やっぱりテクノロジーの方が便利だよ。ブローニャは天才ハッカーなんでしょ。ヨルムンガンド本部の番号とかなんとかならない？本気ですか？冗談だよ。まさか本気にしちゃった？メイ先輩が何を考えてるのか言われなくてもわかるもん。支配の律者と戦った時もオットーと戦った時もメイ先輩はいつも自分のやり方で私たちを助けてくれた。私も負けていられないね。ではまずは生活スキルから始めましょう。片付けと掃除はキアナに任せます。ブローニャは戻りますね。ちょっと。あら、キアナ、ブローニャ。え、学園長戻ってきたの？ええ、ついさっきね。二人だけなの？他のみんなは？委員長は先ほど戻りましたが、ゼーレと一緒にまたテスラ博士の実験用品を買いに出ました。ロザリアとリリアはリタのところに行きました。お土産をもらわないと損すると言っていました。そうなのね。町の住人からパンとアップルシュトルーデルをもらったんだけど、みんなが帰ってきたら一緒に食べましょう。わあ、いい匂い。ゼーレたちはいつ帰ってくるんだろう。時間を見る限りそろそろだと思います。コーヒーと紅茶も用意しよう。パンと一緒だと美味しいと思うんだ。こうしてみんなと一緒に何かを食べるなんてなんだか久しぶりな気がする。そうね、久しぶりのアフタヌーンティータイムにしましょう。最近時間があるといつも本を読んでいますね、デュランダル様。え、そうでしたか？デュランダル様自身も気づいていないということは何か悩み事でもあるのですね。あ、悩み事。オットー司教がもういないということですか？ええ、確かにそれも悩みではあるのでしょう、オットー様。彼は私たちに影響を与えました。彼自身がおっしゃったように、人はいつか海に流れる川のようなものです。
川が海に流れるほど混濁していきますが、海だけが混濁した川を受け入れてなお自我を維持できるのです。川ですか。確かに彼の500年の時間にはいいことも悪いこともありました。でも彼は全てを超越して善にも悪にも属さない向こう側に行きました。彼をよく知り、十分に複雑な人物であることを理解しているつもりでしたが、今となっては何も知らないような気がします。それと悩みの中にはデュランダル様の出自のこともあるのですよね。ええ。デュランダル様がジークフリート・カスラナ様とセシリア・シャニアテ様の娘である。Voilà, donc voilà, vous savez que Durandal est la fille. 最初からまさか。 Mais voilà, quand on voit maintenant aussi un truc, c'est qu'Iana, elle est aussi la fille, donc en vrai, voilà. Après, Kiana, c'est un clone. 私にしてみてはいかがでしょうか。私は正直に言うと、聖魂空間で初めてこの秘密を知った時、とても複雑でした。内容が信じられないわけではなく、知って困ったわけでもありませんが。 Oh, attends, il me manque un truc là. Ah, punaise, non, j'aime pas ça. Attends. Ouais, j'avais dit qu'il me manquait aussi quelque chose encore dans mes webtoons là. ただ思い出してしまったんです。ジークフリートさん、キアナさん、それからずっとキアナさんを見てきたテレサさんたち。彼らにとってこの秘密は長く隠されすぎて敏感で複雑なものになりました。もし打ち明ける形を間違えたら、かえって当事者に必要のない傷を与えてしまいます。だから皆さんが再会してちゃんとしたタイミングが訪れるまで秘密のままにしておきたいと思うのです。やっぱり相変わらず皆様のことを考えているんですね。秘密を話したくないデュランダル様のお気持ち、よく存じております。だからこそデュランダル様に知っていただきたいのです。私はずっとデュランダル様のおそばで共に秘密を背負っていきます。ありがとうございます。リタ、あなたがそばにいて私を支えてくれているだけで運に恵まれていると実感します。本当にありがとうございます。リタ。 Au cas où je vous dis ça, mais restez à la fin de la vidéo, je vais vous parler de ce qui va se passer avec de l'épisode 29 à je sais plus combien et tout ça. Et voilà, en vrai, je voulais vous parler de l'épisode 29 à 40 qui sont déjà, je crois, en privé. Je vais vous parler de ça, vous montrer aussi que je vous mens pas sur ça, bien sûr. Et voilà. あのよく知らない家族を私はとても尊敬しています。彼は一人でたくさんのものを背負い、たくさんの遺憾を抱え、いろいろ苦しんでいましたが、それでも彼は希望を諦めず、家族と再会する未来を信じて、孤独の中でもポジティブに生きようとしていました。その信念を裏切らないために、いつか私はキアナさんと一緒に私たちの父親を
あの地獄の Ah, 地獄を救い出します。その d'accord. 時はリタ、私と共に戦ってほしいと思っています。もちろんです、デュランダル様。それは私の最も大事な仕事の一つですから。Et j'allais dire, ça se finit quand? Je vais vous parler après de ce qui va se passer des autres chapitres là. Mais on dirait que je pourrais jamais. Je pourrais jamais en plus, j'ai envie de me faire un truc à manger et en même temps faire ça. Et ça se peut qu'entre temps aussi, je vous le dis, mais vu que demain je dois faire la vidéo, je publierai déjà à partir de demain. Et même, je crois, ouais, à partir de demain. Peut-être même à partir d'aujourd'hui aussi, les chapitres de Honkai Impact. Je les publierai un peu plus vite en avance. Je les programmerai, on va dire plutôt. Donc en vrai, ouais, demain, je les programmerai et voilà.もちろんです、デュランダル様。それは私の最も大事な仕事の一つですから。Pendant ce temps, moi, je vais. Il y a webtoon en anglais. Je vois que les images que je comprends pas l'anglais, c'est horrible. Quand il va être adapté en français. Ah, mais voilà. Ah, attends, ce n'est pas. Ah, c'est pas complètement encore fini. Je m'y attendais pas à ça. Et là, pourquoi on est avec Raiden? Oh, ça veut dire qu'en vrai, Raiden Mel était vraiment là et c'était pas un rêve, mais Kiana a peut-être cru que c'était un rêve. Non, quand même pas. Ou alors peut-être c'est un peu la suite, genre à ce même moment-là, voilà. ここに来ればまたあなたに会えるって思ってたわ。キアナちゃんは現実に戻った。私にできることも終わった。だから今はあなたの話をしましょう。オットーはあなたを恐れない。私も同じよ。Ah! Attends,
T'es en train de me dire, Otto a rencontré... C'est la personne qu'Otto a rencontrée, vous voyez, à un moment, il a dit une phrase robotique. Mais là, c'est maintenant Raiden Mei qui la rencontre. あなたに聞きたいことがたくさんある。例えば、あなたは一体誰なの？ Ben, une simple lycéenne. Tiens, par contre, la fin, ça termine comme ça, mais... Mais c'est chaud. Ben voilà. Et donc, voilà, bon, bien sûr, je gagne l'XP, voilà. Je fais ça. Aperçu, le chapitre 28 et... le chapitre 28 ouais, est fini. Voilà, 3 petits trucs comme ça pour 1 heure. Voilà, collection, on peut voir les photos. Donc, on a ça, on a le secret et on a parole. Je vais peut-être, sincèrement, si je dois vous dire un truc, je pense mettre... Ah, je m'attendais pas du tout à ça, mais non, désolé, je peux pas la rattraper, mais je mettrai ainsi Apocalypse, voilà. Donc, ben voilà, c'est la fin de ce chapitre, donc je n'ai pas complètement farmé les ressources complètement ça je farmerai un autre jour. On a fini le chapitre 28, qui était vraiment bien, amélioration, bah, tout n'est pas complètement fait, il faudra que je farme. Voilà, il faudra que je monte aussi niveau ça, parce que je vais être niveau 9 pour faire la suite des quêtes secondaires. Donc voilà. Et donc voilà, on a fini le chapitre 28. Et donc là, on a le... Voilà. Donc là, je vais vous parler du 29. 29, donc 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, bien sûr. Pourquoi je dis 40? Parce que je peux déjà vous le montrer là. Hein. Voilà. Histoire principale, le 40 je l'ai déjà fini et normalement est déjà en privé sur ma chaîne. 41 sera le prochain que je referai. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler principalement de ça. Ça je vais déjà le laisser comme ça bah, ça m'arrange, hein, je pourrais directement le commencer. Donc voilà, donc ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai déjà, à l'heure où je vous parle cette vidéo, ma voix et mes trucs, mes expressions sont un peu plus différents. Pourquoi? C'est parce que je n'avais pas commencé, on va dire à propos du chapitre 10, je vais dire exemple 10 à 28, je ne l'avais pas encore commencé. J'avais déjà fait le 29 d'un côté comme ça, j'avais décidé de refaire un compte pour refaire le niveau 29. Donc voilà. Bien entendu du chapitre 29 à 40, je les ai déjà tous faits. Ils sont déjà en privé sur ma chaîne. Je peux déjà même vous le montrer. Vous voyez mon top de cinématique ici déjà de 1 et de 2. Je peux même vous le montrer normalement. Attendez, je descends. Ah voilà. Là on a le 28 comme ça, voilà. Et donc là vous voyez 29. J'ai déjà les cinématiques. Le X-Stigma, déjà les cinématiques. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et voilà, ça s'arrête là le 40. Voilà. Donc j'ai déjà ça, bien sûr je n'ai pas encore fait l'étoile qui contemple la lune. Donc en vrai ça c'est 42. Ça en vrai je mettrai peut-être le nom. Voilà, bon c'est pas tout. Ah, parce que je sais pas, ça dure pas peut-être pas longtemps. Mais c'est la fin du chapitre, voilà. Donc pour info, voilà, il a que ça. Et aussi, donc voilà, ce que je voulais dire principalement, c'est que ma voix sera différente vu que j'avais fait cela avant de faire cela. Donc mes déductions seront un peu différentes, bien entendu. J'aurai pas l'expérience par rapport à là que j'ai eu. Et aussi, petit détail, je peux déjà même vous le montrer normalement. Voilà, là vous voyez mon écran. Vous voyez que j'ai déjà publié les chapitres. Donc voilà, il y a un mois, bon, aucune vue, des fois des vues, voilà, c'est normal. Mais là, regardez, comme vous pouvez le voir, hop, et là, c'est en privé. Donc là, ça fait déjà 1 an. Donc le chapitre, donc voilà, chapitre 29 et tout, ça va faire 1 an pour le chapitre 29 à 31. 4 mois du chapitre X, les chapitres X, vu que je les ai fait il y a 4 mois. Et puis on voit bien du chapitre 32 à 33, ça fait 1 an qu'ils étaient en privé sur ma chaîne. Puis vous pouvez compter le 34 à 38, 3 mois. Et là vous pouvez compter bien sûr du 39 à 42 mois. Ça fait un long moment. Bien entendu, pour... Non, ça c'est pas pour vous, ça. Voilà, oui, c'est pas pour vous.
Donc voilà. Et donc là, ce qui va se passer, bien entendu, ma voix sera différente, mes informations seront différentes, parce que vu que j'aurai pas complètement des infos, ça se peut choquer. Là, j'ai appris que, on va dire, je prends un exemple, hein, on apprend que Durandal est la fille de Cecilia et Siegfried. Donc là, on l'apprend là. Donc c'est pour ça que je dis, ah d'accord, on l'apprend déjà là. Ça, c'est dans mon expression que c'est un truc, ah d'accord. J'étais pas choqué, mais c'est que je suis un peu choqué, c'est d'apprendre qu'on apprend déjà l'info ici, bien entendu. Par contre, quand le moment arrivera, bien entendu, quand j'y arrivera, à un moment, il arrive qu'à le chapitre, on apprend aussi cette révélation là plus tard. Je vous le dis pas quand. Et ben mon expression sera choquée parce que je ne savais pas moi à ce moment-là que voilà. C'est pour ça que essayez de faire les chapitres dans l'ordre. Moi je les ai fait trop en avance pour essayer de leur sortir plus tôt, mais non, voilà. Mais donc déjà un point positif c'est bien. Ce qui va se passer demain, donc on sera mardi, mon père normalement partira travailler, mais je pourrais déjà même programmer le chapitre, déjà enregistrer le chapitre 41, donc faire l'acte du 41. Voilà, donc en vrai, je pourrais reprendre un peu vite une avance, rattraper le chapitre qui manque, bien entendu. Je vais, oui, en même temps faire ça. Donc voilà. Et pour vous, vous allez avoir la sortie de plein de vidéos. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des infos pour le Poston Kayapo 2. C'est que je l'attends énormément, ce Poston Kayapo, donc voilà. Allez, c'était RCR Sajoche. Moi, j'ai un peu farmé encore mon Kai Impact. Je vais vite faire ça. Je vais farmer et on se vous laisse. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!